बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैं हूं सलमान हसन। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात हमने देखा कि अचानक जो है वो एक बम गिरा है, पेट्रोल बम आवाम के ऊपर, और यकमुश्त 26 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम जो प्राइसेस हैं उसमें इजाफ़ा कर दिया गया। और इस पर इस वक्त मुल्क के तूल और से हम देख रहे हैं कि बहुत ही शदीद आवाज़ें सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि आज का जो दिन है वो बड़ा अहम दिन था, क्योंकि आज जो अदलिया है उसमें एक तब्दीली होने जा रही है। असल में तो कल से तब्दीली होगी, लेकिन आज तब्दीली इस एतबार से है कि जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी कर ली। आज उन्होंने अपनी आखिरी जो अलविदाई मुलाकात की, उस मुलाकात में उन्होंने ये कहा कि जी मैं डूबता सूरज हूँ, यानी ख़ुद को उन्होंने डूबते सूरज से तशबीह दी है। अब देखना यह है कि ये जो डूबता सूरज था, ये सिर्फ सूरज डूबा या अपने साथ बहुत कुछ लेकर डूब कर चला गया। इस पर भी ज़ाहिर सी बात है हम बात करेंगे। और क्योंकि उमर अता बंदियाल साहब जो हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी सुप्रीम कोर्ट में बतौर चीफ़ जस्टिस, वो हुई थी 2 फरवरी 2022। तो उनके करियर में नंबर 2 जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल रहा। और बहुत सारे ज़ाहिर है उनके दौर में जो है वो हमने देखे कि फ़ैसले ऐसे हुए कि जिस पर बहुत एतराज़ात भी सामने आए, और ये भी कहा गया कि जिस सुप्रीम कोर्ट जो है वो तकसीम हो गई है, और ये जो तकसीम है ये वाज़े तौर पर दिखाई दी। और ये भी इल्ज़ाम लगा कि जी उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो मखसूस बेंचेस बनाते रहे, अपने पसंद के जजेस को उन बेंचेस में बिठाते रहे। और ये भी देखा गया कि जब फुल कोर्ट की सदा की जाती थी तो वो फुल कोर्ट बनाने से भी इज्तनाब करते रहे। तो अब देखते हैं कि कल से जो नया दौर आ रहा है, बाकायदा एक सचमुच का काजी जो है वो आ रहा है, क्योंकि उनका नाम ही काजी फ़ाइज़ ईसा है। और काजी साहब जो हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। एक अच्छे ज़बरदस्त किस्म के बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक़ है। मोहम्मद ईसा साहब के साहबज़ादे जलालुद्दीन साहब जो हैं उनके ग्रैंडफ़ादर थे। तो ये बड़ी ही एक हम समझ सकते हैं कि एक दिलचस्प किस्म की तब्दीली जो है वो होने जा रही है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि शायद जो आने वाला अदलिया का दौर है उसमें बहुत सारे जो दाग लगे थे वो धुल जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जनाब जो सियासी एक मंजरनामा है उसमें भी हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो जो नैब तरामीम से मुतालिक जो फ़ैसला आया और उस फ़ैसले में नैब तरामीम को उड़ा के रख दिया गया, तो उसके बाद ये समझा जा रहा था कि शायद अब बहुत से जो सियासी रहनुमा हैं वो मंजर से गायब हो जाएंगे, नज़र नहीं आएंगे। लेकिन बहरहाल ऐसा बज़ाहिर जो है वो नहीं लग रहा, क्योंकि 21 अक्टूबर की तारीख दी गई है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की, और ये कहा जा रहा है कि जी उनके लिए बाकायदा तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। और ये भी दावे किए जा रहे हैं कि जब वो लाहौर लैंड करेंगे तो 10 लाख अफराद उनका इस्तकबाल करने आएंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे, और मैं अपने जो मेहमान हैं उनका तारुफ़ करा दूँ। शहजाद सईद चीमा साहब सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं सर आपको। हमारे साथ निसार अहमद चीमा साहब भी होंगे, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और जी साबरी साहब हैं, साबिक़ सेक्रेटरी पेट्रोलियम हैं, उनसे भी गुफ्तगू होगी। और लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब अज़हर जावेद साहब, उनको जो है वो हम अपने साथ शामिल गुफ्तगू करेंगे और ये जानेंगे कि जो ताज़ा तरीन इत्तलात आई हैं कि जी जो कानूनी टीम है नवाज़ शरीफ साहब की, उसने भी अब क्लियरेंस दे दी है। यानी कि जो मैंने कहा कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि शायद ये समझा जाएगा नवाज़ शरीफ साहब शायद कोई तारीख़ दे दें आगे की या बदल जाए तारीख़, फ़िलहाल ऐसा नहीं है। वो 21 अक्टूबर को ही अब तक की इत्तलात के मुताबिक आ रहे हैं। शहजाद सईद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो बार बार कहा जा रहा है, हम देख रहे हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है पीपल्स पार्टी को। सर बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त शायद जो अवाम है ना, अवाम को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अवाम, जमहूरियत, तो बेसिकली और अगर हम जमहूरियत के अपने पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर कोई सॉलिड पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाली, तख्लीक करने वाली जमात देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो इसलिए अगर मैं ये लिंक करूं जमहूर को जमहूरी पार्टी के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो कि, तो बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और आवाम को भी नहीं मिल रही। हमारा बड़ा सिंपल मुतालबा, आसान सी दरख्वास्त कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है। मतलब ये है कि लिस्टें तरतीब ना हो, प्री पोल मैनेजमेंटल रिगिंग ना हो, आवाम में इंप्रेशन जो से दिया जाता है कि हुण इन्हें आना है तो अद्धा मुल्क उस पासे भज पैंदा, ठीक है ना, वो ना हो। इंप्रेशन की गिमिक्स, ये इंजीनियरिंग का एक धब्बा
اور پھر اس کو بائی دا یوز آف دا ٹول اینڈ دا مسل آپ باقی اداروں کو، قانونی اداروں کو اس کی سپورٹ میں لا کے کسی کے لیے قانون اور کسی وقت کسی کے لیے قانون اور، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن پہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ تکلیف میں رہی اور اس نے ہمیشہ اس تکلیف کا اظہار کیا، اور سیم وہی چیز آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آج بھی اسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، اور یہ مطالبہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے۔ جس دن یہ مطالبہ پورا ہو گیا، وہ اللہ کرے کہ اسی الیکشن میں پورا ہو جائے، تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے عوام جون سے ہیں وہ اس تکلیف سے نکل جائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کرے ایسا ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو قیدی نمبر 804 ہیں وہ بار بار ایک بات کہتے تھے جب اپنا دور حکومت تھا ان کا، اور اشارہ ظاہر آپ لوگوں کی طرف ہی ہوتا تھا کہ جی میں ان لوگوں کو این آر او نہیں دوں گا، ان لوگوں کو این آر او نہیں دوں گا۔ تو آپ ہی لوگ اور جو دیگر سیاسی رہنما ہیں، جماعتیں ہیں، وہ یہ سوال کرتے تھے کہ یہ مانگ کون رہا ہے آپ سے این آر او؟ ٹھیک ہے، یہی ایسا ہی ہوتا تھا نا کہ مانگ کون رہا ہے؟ این آر او جو ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں دوں گا تو آپ سے کہہ کون رہا ہے کہ آپ ان کو این آر او دو؟ وہ بعد میں جا کے کھل کے سامنے آیا کہ جی کون ان سے کہتا رہا بار بار کہ جی آپ ان لوگوں کو این آر او دیں، پھر انہوں نے نام بھی لے لیا ظاہر ہے۔ تو اس وقت جو آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، یہ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ اور جس کے بارے میں جو ہے بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی زرداری صاحب جو ہیں یہ تحفظات مناسب فورم پر اٹھائیں گے، تو وہ مناسب فورم کون سا ہے؟ سر جو ہمارا یہ مطالبہ ہے لیول پلینگ فیلڈ کا، یہ ہماری سابقہ اتحادی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے۔ اچھا، بالکل پاکستان مسلم لیگ نواز کے سے ہمارا یہ مطالبہ ہے، کیونکہ اگر وہ ایک جمہوری سیاسی جماعت ہیں جو کہ وہ کلیم کرتے ہیں، تو پھر ان کا قدم جمہوریت کی طرف، پارلیمان کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ وہ مینجمنٹل ایشوز کی طرف یا مینجمنٹل ٹرکس کی طرف وہ جائیں، اور جس کی وجہ سے ہمیشہ کی طرح شارٹ کٹ بیک ڈور ڈپلومیسی کے تھرو وہ ایوان اقتدار میں آنے کی ان کی خواہش رہی، ان کی کوشش رہی، اور آج بھی اسی چیز کا شاخسانہ جون سے وہ پبلکلی دکھنے میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر، چیمہ ورسز چیمہ جو ہے وہ آج ہونے جا رہا ہے، کیونکہ نثار احمد چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نثار صاحب سر یہ بتائیں، یہ جو تحفظات ہیں، اب وہ میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی اور فورم ہوگا، شاید کسی اور سے مطالبہ ہو رہا ہوگا کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دی جائے، لیکن یہ تو آپ سے براہ راست مطالبہ کر رہے ہیں، نون لیگ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں کھیلنے کا موقع نہیں دے رہے، آپ کبھی فواد حسن فواد صاحب کو لگوا لیتے ہیں، کبھی احد چیمہ صاحب کو لگوا لیتے ہیں، تو یہ چل کیا رہا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایسی ہونی چاہیے جس کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہو، اور ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے جن کا مختلف سیاسی جماعتوں سے جن کی ایسوسیشن ہو، جن کی ایفیلیشن ہو، اور کسی خاص جماعت کے وہ سمجھے جاتے ہوں۔ یہ بالکل صحیح ہے، اصولی طور پر یہ بات صحیح ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، تمام وزراء ایسے ہونے چاہیے جن کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہو، تبھی یہ ہے کہ ایک منصفانہ غیر جانبدارانہ انتخابات جو ہیں ان کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اور اگر ایسی صورت نہ ہو اور انتخابات جو ہے ان کی غیر جانبداری پہ حرف آئے، تو ان کے نتیجے میں جو حکومت قائم ہوگی وہ بھی اس کے اوپر بھی، اس کی ساکھ پہ بھی اثر پڑے گا، منفی اثر پڑے گا۔ اس لیے یہ بات صحیح ہے۔ دوسری جو بات ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم حکومت میں ہم اکٹھے رہے ہیں، کئی طرح کی جو جدوجہد بھی ہم اکٹھے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میں یہ بالکل پورے دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان جو اقدار مشترک ہیں، جو مقاصد ہیں، جو اہداف ہیں جن کے لیے ہم مل کر کوشش کرتے رہے ہیں، وہ بڑے ہیں اور اختلافات چھوٹے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جن کے اوپر قابو نہ پایا جا سکے۔ چیمہ صاحب سر دیکھا یہ اور گیا ہے، دوسری بات جو ایک اور ذہن میں رکھیے کہ دیکھیے پیپلز پارٹی کا جو سٹرانگ ہولڈ ہے آپ بھی جانتے ہیں، ویسے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک قومی جماعت ہے، ہر صوبے میں اس کی جڑیں ہیں، لیکن جو مضبوط ان کا سٹرانگ ہولڈ ہے، جہاں سے وہ سب سے زیادہ سیٹیں لے کے آتے ہیں، وہ انٹیریئر سندھ ہے، اور پورا سندھ آپ جب سمجھ لیں تو کیا سندھ میں ہم یعنی ان کو لیول پلینگ فیلڈ مسلم لیگ نون نے دینا ہے؟ سر نہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب سے سازش کے تحت جو ہے وہ انہیں نکالا گیا، یہاں پر وہ سٹرانگ تھے لیکن سازش کر کے یہاں سے نکالا گیا۔ نہیں، وہ سازش اگر ہوئی ہے، اگر ہوئی ہے تو وہ پھر یہ ہے کہ ان کو اپنی صفوں میں ڈھونڈنا چاہیے کہ کنہوں نے ان کے خلاف سازش کی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ یہ شعر پڑھنے پہ مجبور ہوں کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمینگاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ سر لیکن ایک جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے، جو ہم پہلے بھی جس کا ذکر کر چکے ہیں
کہ آپ لوگ ساتھ ہوتے ہیں, ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ساتھ ہوتے ہیں, لیکن آپ اس وقت ساتھ ہوتے ہیں جب آپ نے کسی کو حکومت سے نکالنا ہوتا ہے یا خود حکومت میں آنا ہوتا ہے, چاہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہو, مشرف صاحب کو جو ہے وہ ہٹانے کی کوشش ہو, کیونکہ اس پہ یہی کہا گیا کہ جی پہلے آپ لوگ اکٹھے ہو کے جو ہے ان کو نکالتے ہیں اور پھر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جی اس کے بعد ہم اپنی اپنی باریاں جو ہیں وہ لے لیں گے. یہ الزام لگا نا سر, پھر ابھی بھی یہی دیکھا گیا کہ سر 16 ماہ گزرے. دو ہی صورتیں ہوتی ہیں نا, آپ نے کہا کہ یا حکومت سے نکالنا ہوتا ہے, یعنی جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, یا حکومت میں آنا ہوتا ہے جب اقتدار میں ہوتے ہیں. سر تو یہ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں, دونوں صورتوں میں اگر ہم اکٹھے رہے ہیں اپوزیشن میں بھی اور حکومت میں بھی, تو اور کون سی تیسری صورت کون سی ہے؟ سر یہ لیکن یہ بتائیں نا کہ اب اگر الزامات لگ رہے ہیں, عوام نے بھی تو ووٹ دینا ہے نا, پھر وہ کس کا, وہ آپ لوگوں پہ تکیہ کرتے ہیں, وہ ووٹ دینے کے لیے نکلتے ہیں کہ ہاں جی ہم اگلا الیکشن ہوگا ہم ووٹ دیں گے, تو اس میں آپ لوگوں کو مطلب بیانیہ تو ظاہر سی بات ہے الگ الگ ہی ہوتا ہے, منشور الگ الگ ہوتا ہے, لیکن بعد میں آپ لوگ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں, جیسے ہی ہٹتے ہیں تو دوبارہ سے پھر ایک دوسرے کے خلاف شروع ہوتا ہے, تو عوام بھی تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم ان کو ووٹ دیں یا ہم کسی اور کو ووٹ دیں. کہ اگرچہ منشور الگ الگ ہے, ہمارے ٹارگٹ ڈیفرنٹ ہیں, اہداف ڈیفرنٹ ہیں, سیاسی جماعتیں دو مختلف ہیں, اور شروع ظاہر ہے ہمارا ماضی ڈیفرنٹ ہے, تاریخ ڈیفرنٹ ہے, پس منظر ڈیفرنٹ ہے, اور ہمارا جو ٹارگٹس ہیں, جو ایمز آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہیں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے جو اقدار مشترک ہے ہماری, جو ہمارے کامن ٹارگٹس ہیں وہ اتنے بڑے ہیں. یہ دیکھیں نا, ملک میں رول آف لا کو انشور کرنا, جمہوری اقدار کو انشور کرنا, یہ دیکھیں جمہوریت کے لیے, جمہوری قدروں کے لیے, یہ مختلف اداروں کے استحکام کے لیے, اور یہ آئین کی بالادستی کے لیے, یہ ساری قانون کی حکمرانی ہو, آئین کی بالادستی ہو, پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے, وہ یہ سارے اہداف وہ ہیں جس میں ہمارا مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ اہداف اتنے بڑے ہیں کہ ان کے سامنے چھوٹے موٹے اختلافات میں سمجھتا ہوں کہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں, اور ان کے اوپر ہماری لیڈرشپ آرام سے قابو پا لے گی, I'm sure. چلیں سر, اللہ کرے اس پر بھی قابو پا لے, اور جو اس وقت معاشی مسائل ہیں, جو عوامی مسائل ہیں, اس پر بھی قابو پانے کی ضرورت ہے. پیٹرول کی پرائس کہاں پہنچ گئی ہے. ہمارے ساتھ کیونکہ ظاہر صابری صاحب موجود ہیں, تو پہلے صابری صاحب میں سر آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا, عوام کس کو کوسیں, کس کو کہیں, نگران حکومت کو جو پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت تھی اس کو, یا پھر جو اس سے پہلے حکومت گزری تحریک انصاف کی اس کو کوسے ہیں کہ جی یہ کسے, کیونکہ آپ جس سے کہیں گے نا, نگرانوں سے کہیں گے وہ کہیں گے کہ جی اس سے پہلے والے ذمہ دار تھے, آپ ان سے پہلے والوں کو کہیں گے ساتھ بیٹھے میں ہمارے, وہ کہیں گے کہ جی ہمیں تو جی اتنا لمبا جو ہے وہ اتنے سال کا گند ملا ہم نے اس کو صاف کیا, ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جی ہمیں تو 30 سال کا گند ملا ہم نے اس کو صاف کیا. تو عوام جو ہے وہ پھر کس کو کوسیں؟ جی السلام علیکم. جی سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں آپ کو کہ میں آج آنا نہیں, میں پچھلے کئی مہینوں سے میں آف دی سین ہوا ہوں, میں نہیں آ رہا تھا, لیکن آج میرا اتنا دل رو رہا تھا کہ باوجود ایک کمٹمنٹ کے میں نے یہ ایکسیپٹ کر لی. بات یہ ہے کہ اس وقت جو میں کوسے کے جواب بھی دوں گا, کوسے کے اوپر تو جواب ہے کہ ہم عوام اپنے آپ کو پہلے کوسے ہیں جی, کہ دے ہیو آلویز بین مطلب ووٹنگ فار رانگ پیپل ایٹ دی رانگ ٹائم, دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ واٹ از اٹ. دیکھیں سر, میں آج اتنا میں دل برداشتہ ہوا ہوں کہ میرا دل رونے کو چاہ رہا ہے. یہ کئی مرتبہ سین ہے, کیوں؟ کیونکہ میں نے 35 سے 40 سال اس میں انرجی سیکٹر میں کام کیا ہے. جو ہمارے پاس حالات ہیں یہاں پہ, اس میں ہمارے اپنے کیے ہوئے ہیں, عوام ہمارے خود اپنے کیے ہوئے ہیں. دیکھیے ہم آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں, ہم آئی ایم ایف کو سمجھ ہی نہیں رہے. آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو ایڈوکیٹ آئی ایم ایف, بٹ دی پوائنٹ از کہ آئی ایم ایف کہتی ہے کہ جی ہمیں آپ پیسے ریونیو جنریٹ کریں. اب آپ کے اوپر سب سے آسان طریقہ جو ہے ریونیو جنریٹ کرنے کا, وہ یہ میں آپ کو بڑی تفصیلی بات میں لے کے جا رہا ہوں. I'll just take a couple of minutes only. آسانی ہے کہ جی ٹیکس پہ ٹیکس کرتے جائیں, ٹیکس پہ ٹیکس, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ, اور میں آج سے نہیں, میں پچھلے 4-5 سال سے کہہ رہا ہوں, جب ہم نوکری میں تھے اس وقت بھی کچھ اور حالات میں ہمارا اور تھا ٹائم, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کہ ٹیکسیشن آپ کیا کر رہے ہیں. ڈیزل کے اوپر جو ٹیکس ہے یہ ظلم ہے اس ملک میں سر, یہ ظلم ہے whoever it is. اور میرا یہ خیال تھا کہ کیئر ٹیکرز آئیں گے, they will be more sensible, but I am sorry to say کہ they are as worse as anybody else from their predecessor. کبھی ڈیزل کے اوپر ٹیکسیشن کا ڈاؤن سائڈ کیا ہے؟ دیکھیے آپ, ڈیزل کہاں لگتا ہے؟ ہمارا ایک ٹرانسپورٹ میں لگتا ہے, ایک ایگریرین ملک ہے, اس ایگریکلچر میں لگتا ہے. ٹرانسپورٹ میں جب ڈیزل کی پرائسز بڑھتی ہیں یہ اسپائرل ایفیکٹ ہوتا ہے ہر چیز کا. پبلک ٹرانسپورٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر کمیونٹی
जी कमोडिटीज़ के ऊपर होता है। तो हमने तरह IMF हमें कहता है भाई मुझे इतने एक फंड दें, एक एक्स अमाउंट पे हम बाकी जगह क्यों नहीं जनरेट करते? व्हाई डू यू टेक इट? आई हैव बीन सेइंग सो मेनी डेकेड्स कि व्हाई डू यू से कि भाई हम इसके ऊपर आसानी से इसके ऊपर ये कर दें कि जी टैक्स लगा दें और हम घर में बैठ के मजे करें और ऐश करें। भी हम बाकी जगह से जनरेट नहीं करते टैक्सेशन। तो बात यह कि आवाम अपने आप को भी कोसे और मैं मुल्क को तो नहीं कहूँगा कोसे, लेकिन हमने ये तबाही का। और इस वक्त अगर अभी भी हम नहीं समझ रहे कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के अपने हैं, मैं पॉलिटिक्स में नीदर है, मैं पॉलिटिशियन में उसमें नहीं जाऊँगा और वो लोग अपने उससे ये फरमाइएगा, केयर टेकर गवर्नमेंट भी अगर ये जो है सर मैं ज़रा आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये फरमाइएगा सर कि ये जो प्राइसेस बढ़ी हैं कल रात को, इसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के बारे में कहा जा रहा है कि जी वो यानी कि एक ये भी दावा किया जा रहा है कि उसको उस लेवल पे लाया गया है जो कि पीटीआई गवर्नमेंट ने जिसका वादा किया गया था, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि बाज़ ये भी जो है वो दावा किया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतें बढ़ी हैं। हमारे यहाँ तो वैसे अरब लाइट गालिबन आता है। तो ये असल इम्पैक्ट आया किस चीज़ का है सर, ये जो एकदम 26 रुपये का इजाफा किया गया है? जी मैं जवाब देता हूँ आपको। देखिए जो क्रूड ऑयल है वो तो बढ़ रहा है नेचुरली, हमारा डॉलर का फर्क है। अगर हमें पिछले दिनों अगर $2 डॉलर का अप्रिसिएशन हुई है, दैट इज आंसर। बट द पॉइंट इज क्रूड ऑयल बढ़ा है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जिस हुकूमत ने भी की है वो वही है कि वो भी जिम्मेदार है। और हमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की इंक्रीज करने के लिए कभी कमिटमेंट करनी नहीं चाहिए थी हमें। तो जैसे मैं बार बार आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि वही कहते हैं कि गिव अस एक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, वी डोंट वरी अबाउट रिकवरिंग। और जगह से हम नहीं करते रिकवर आराम से जो है ना कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के ऊपर हम वादे करते चलाए। तो ये तो डिजास्टर है और ये होता चला जाएगा। मैं सर अर्ज कर रहा हूँ आपके वदासत से इस कौम को अर्ज कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते, इस गवर्नमेंट को अर्ज कर रहा हूँ गवर्नमेंट को कि खुदा के वास्ते आप लोग ये समझे, वरना इस मुल्क की तबाही जो थोड़ा बहुत रह गई है, तबाही तो हो गई है। सर अब क्या जाहिर सी बात है कि आए दिन तो ये कीमतें बढ़ी हैं। सर साथ ही रहिएगा, अजहर जावेद साहब जो हैं वो क्योंकि हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अजहर जावेद साहब ये फरमाइए, मैं देख रहा हूँ इस वक्त आप स्टैनहोप हाउस जो है उसके बाहर मौजूद हैं, जो दफ्तर है नवाज शरीफ साहब का। और अभी ताज़ा तरीन ये इत्तला आई है कि जी नवाज शरीफ साहब की जो कानूनी टीम है उसने मुलाकात की है और उसने क्लियरेंस दे दी है। उसने कहा है कि जी नवाज शरीफ इज़ गुड टू गो और बिल्कुल कोई उनको जो है वो मसला नहीं है। हालांकि कल तक शायद हमें लग रहा था कि जो नैब तरमीम का जो केस का जो फैसला आया उसमें शायद ऐसी मामलात हों कि जिसमें एतराज़ किया जाए या रोका जाए उनको, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सलमान साहब, अभी कुछ देर पहले ये मीटिंग ख़त्म हुई है और ये बड़ी अहम मीटिंग थी। इसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, इसहाक डार साहब और आज़म नज़ीर तारर और अमजद परवेज़ मलिक, जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान से इन नवाज शरीफ से मिलने आए थे आज। तो तकरीबन ये 2 घंटे की इनकी मीटिंग हुई और अभी ख़त्म हुई है जब आपका प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी उस पर बात की है अभी मीडिया से और उनका भी यही कहना था कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को प्रोग्राम के मुताबिक वापस आ रहे हैं। बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अभी मीडिया से बात की है और उसके दौरान उन्होंने कहा ये भी कहना था कि जो ये केसेस हैं इसका नवाज शरीफ साहब पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी अभी बात की, उनसे तफसीली बात हुई, उन्होंने मीडिया से भी बात की। उनका ये कहना है कि जो नैब तरमीम एक्ट है या दूसरे हैं, उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को गुड टू गो दे दिया गया, क्लियरेंस का कह दिया गया। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आएंगे। उन्होंने कहा कि क्या हिकमत अमली हम इख्तियार करते हैं उनकी वापसी पे, ये क्लाइंट और कौंसल का हमारा आपस का मामला, लेकिन उन्होंने कहा कि हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। तो नवाज शरीफ साहब का ये जो आज कानूनी मीटिंग थी ये बड़ी अहम करार दी जा रही है कि इस हवाले से कि जो राब्ते थे, जो कानूनी मशावरत थी, उसके लिए दोनों वकील, जो अमजद परवेज़ मलिक साहब भी उनके वकील, मरियम नवाज के भी वकील रहे हैं, मियां नवाज शरीफ के भी वकील रहे हैं, और बल्कि अमजद परवेज़ साहब ने ये भी कहा कि जो मरियम नवाज की अपील है हमने मेरिट पे वो जीती है और उसका ये नैब तरमीम से कोई केस लेकिन नहीं। एक चीज़ तो मुझे तो अजहर जावेद साहब, एक चीज़ जो कि सभी यानी बहुत से कानूनी माहिरीन भी कह रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे साथ चीमा साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन है, और नदीम अफजल चंद साहब जो उन्होंने भी यही कहा कि जी नवाज शरीफ वापस आएंगे तो वो सीधा जेल जाएंगे। तो इसके लिए जो है वो कानूनी टीम तैयार है, नवाज शरीफ साहब खुद इसके लिए तैयार हैं, इसका तोड़ करने के लिए?
जी बिल्कुल, वो तोड़ करने के लिए तैयार है। पिछले दिनों जो एक लाडला था जिसको घर बैठे 10-10 केसेस में जिस तरह ब्लैंकेट जमानतें मिलती रही हैं कि उसको अदालत में भी पेश नहीं होना पड़ता था, उसको अदालत से घर बैठे ही उसको बगैर फिंगरप्रिंट्स हुए, बायोमेट्रिक हुए, जिस तरह अदालतें मिली, तो मेरा ख्याल है कि वो इतनी प्रेसिडेंट सेट हो चुकी हैं कि उसमें नवाज शरीफ साहब क्योंकि सरेंडर करने आ रहे हैं, वो राहदारी जमानत भी मांग सकते हैं कि जी मुझे पेश होना है। उस पेश होने के लिए वो पहले यहाँ जब उनको राहदारी मिल जाएगी, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है जितनी हो सकता है लीगली उनकी जो भी जो हिकमत अमली है वो पेश होंगे, पहले राहदारी जमानत लेके लाहौर उतरेंगे, उसके बाद 2 दिन के बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब अगर पेश होने जाएंगे तो पहले एक जलसा उनका लाहौर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान या दाता दरबार तक एक रैली होगी जो हो सकता है 10-12 घंटे की हो, फिर उसकी दोबारा रैली जब वो मंडे की होंगे, अगर वो ये सैटरडे को उतर रहे हैं, मंडे की डेट इस्लामाबाद को होती है तो इस्लामाबाद जाने के लिए फिर उनको रैली की सूरत में सरेंडर करने के लिए ले जाया जाए। तो मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटेजी दोनों तरफ से तैयार है, वो राहदारी जमानत पे उसको एक पॉलिटिकल इवेंट बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह एक इमरान खान साहब करते थे जो तहरीक इंसाफ के, तो वही एक स्ट्रेटेजी इनको मुझे लग रहा है कि ये इसको पूरा कैश करेंगे और जो भी उनको जो सूटेबल होगा पॉलिटिकली। और आपको पता है अब अदालतों का मैं क्या कहूँ, जो क्या कहते हैं मिसालें सेट की जा चुकी हैं, तो उस लिहाज में एक आदमी का अगर दोबारा सरेंडर करने के लिए आता है तो कानूनी माहिरीन या आजम नज़ीर तारड़ साहब तो कम से कम ये समझते हैं कि कोई मसला नहीं है। बाकी उनके आने पे देखा जाएगा, लेकिन वो जेल जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन उनके वकील का कहना है कि वो जेल नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब हमारे साथ लंदन से। और यही कहना था उनका कि जी नवाज़ शरीफ साहब आएंगे और ज़रूर वापस आएंगे। जेल का जाहिर सी बात है कि अगर उनको सामना करना पड़ता है ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। निसार अहमद चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शहजाद सईद चीमा साहब हैं, जी साबरी साहब हैं। निसार चीमा साहब, सर ये फरमाइए कि अभी ज़ाहिर ब्रेक से पहले अजहर जावेद साहब ने बता दिया कि 21 अक्टूबर कन्फर्म है जी आ रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब। आप ये बताएं कि क्या वो कोई डील करके आ रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब, और जब आएंगे तो इस दफ़ा नारा क्या होगा नवाज़ शरीफ साहब का? पहले तो वोट को इज्जत दो था, अब क्या नारा होगा? देखिए, मियां नवाज शरीफ को जो लोग जानते हैं, और आप भी मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ आप ज़रूर जानते हैं, बल्कि काफ़ी हद तक जानते हैं, आप ये इस बात के गवाह हैं कि वो डीलिंग करके ना कभी आए हैं। देखें, आपको पता है कि जब उनकी बेगम बिस्तर मर्ग पर थी तो उनको उस हालत में छोड़ के अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आगे सीधा जेल में जाने के लिए, अंदाज़ा कर लेना, एक नई मिसाल उन्होंने कायम की। तो इस वजह से ये है कि ना उन्हें जेल से कोई खतरा है, ना डर है, ना जेल जाने से कभी वो घबराए हैं। सर लेकिन अगर ये है कि वैसे इसमें थोड़ा सा ज़रा सा ऐड कर लें कि चलें, आपकी बात आप जो कह रहे हैं कि डील करके आए नहीं है, लेकिन सर डील करके गए तो हैं। नहीं, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि देखें, मैं आपने आने की बात की कि डील करके आ रहे हैं, कौन सी डील करके जी? वो तो देखें पहले भी ये है कि जेल में गए हैं आके। और देखें दूसरी बात जो है वो ये है कि जब उनको भेजा गया, जलावतन किया गया, तो ज़बरदस्ती जलावतन किया गया, यानी कि उनको वो क्या मुल्क से जाना चाहते थे? परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें ज़बरदस्ती जलावतन किया। परवेज़ मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, उसने उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया, मुल्क के ऊपर कब्जा किया। तो आप ये है कि वो आप भूल जाते हैं और डील की बात कर रहे हैं। यानी ये कि जो लोग यानी आइन तोड़ने के मुर्तकब हुए हैं, जो ये मुल्क के साथ इतना बड़ा जुल्म जिन्होंने किया और एक हंसता बसता चमन जो था उसको उजाड़ के रख दिया, उनकी बात अब नहीं कर रहे। बात यह है कि मियां नवाज शरीफ ना जेल जाने से घबराते हैं, और यह है कि कौन सा केस है उनके ऊपर, यह है कि सारी कोशिशों के बावजूद क्या उनके ऊपर सारी तमाम एजेंसियां, यह है कि सारी दिन रात की कोशिश के बाद कुछ नहीं उनको मिला, और आखिर में क्या एक बिल्कुल बस का खेस सी ग्राउंड ढूंढी गई कि जो बेटे से आपने तनख्वाह लेनी थी, जो ली भी नहीं, उसका इंदराज क्यों नहीं किया गया? अंदाज़ा कर ले, पूरी दुनिया की अदालती तारीख में इससे ज़्यादा मज़ का खेस ग्राउंड कोई नहीं हो सकती किसी शख्स को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। और वो शख्स जो यानी पाकिस्तान का मौसन, जिसने ये कि मुल्क को एटमी ताकत बनाया, जिसने सी पैक का तोहफा दिया, जिसने मोटरवेज के जाल बिछा दिए, जिसने इस मुल्क से ये बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की, दहशत गर्दी ख़त्म की, उसको ये है कि इस बुनियाद पर
کہ جی آپ نے بیٹے سے جو تنخواہ لینی تھی جو لی بھی رہی اس کا اندراج کیوں نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے اندازہ سر, کریں. اب یہ بتائیں نا, یہ تو یہ وہ آپ نے باتیں گنائی ہیں, نہ ان کے خلاف کوئی کیس ہے, اگر کوئی کیس ہوا جو جعلی سے کیس ہے ان کو وہ فیس کرنے کے لیے تیار ہے, جیسے وہ پہلے فیس کرتے رہے. جیل اگر انہیں جانا پڑا تو اس سے وہ ذرا بھی نہیں گھبراتے جی, کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. ٹھیک ہے سر, نعرہ بتا دیں کہ کیا نعرہ کیا لے کر آئیں گے اس دفعہ نواز شریف صاحب؟ نعرہ بالکل پوری قوم کا, یہ دیکھیں پوری قوم کے دل میں وہ بستے ہیں. پوری قوم چاہتی ہے کہ انہیں میاں نواز شریف کا پاکستان واپس ملے جو 13 سے 18 تک تھا. جب دیکھیں 13 میں میاں نواز شریف نے حکومت سنبھالی اس وقت کیا حالت تھی, 20 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی. کیا انہوں نے اس میں سر یہ ایک بات بتاؤں, ویسے کیا انہوں نے نثار احمد چیمہ صاحب, سر میں انٹرپٹ کروں گا آپ کو سر, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے قوم کا. دیکھیں سر میں اس میں سیکنڈ کروں گا آپ کی بات کو, کیونکہ اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. وہ دور سر میں نے خود بھگتا ہے, کیونکہ میں 2012 میں کراچی سے جب لاہور شفٹ ہوا تو وہ مجھے یاد ہے آج تک کہ وہ 1 گھنٹے بعد لائٹ کا جانا, 1 گھنٹے بعد آنا, 1 گھنٹے, اور پھر 2013 میں جب گورنمنٹ آئی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا تھا. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ اس دور میں وہ جو آئی پی پیز کے جو معاہدے ہوئے یا پیپلز پارٹی کے دور میں سر, وہ آج تک پھر ہم بھگت رہے ہیں, یہ الگ بات ہے. اچھا میں سر ذرا بات کو جی میری بات سن لیں کہ ہمارا نعرہ, پوری قوم کا نعرہ جو وہ ہوگا وہ یہ ہے کہ ہمیں نواز شریف کا پاکستان چاہیے. 13 سے 17 تک کا جو نواز شریف کا پاکستان تھا وہ ہمیں لوٹایا جائے, جس میں یہ ہے کہ معیشت ہماری تیزی سے گرو کر رہی تھی. پوری اس ریجن میں سب سے زیادہ تیزی سے گرو کرتی ہوئی اکانومی پاکستان کی تھی. آپ دیکھ لیں بجلی کے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا, دہشت گردی کا خاتمہ ہوا, کیا یہ ہے کہ سی پیک کا تحفہ ملا قوم کو, اور موٹر ویز کے جال بچھا دیے میاں نواز شریف نے. ہمیں وہ ترقی کرتا ہوا, پھلتا پھولتا ہوا, یہ وہ پاکستان ہمیں چاہیے, اور وہ میاں نواز شریف کا پاکستان ہے. میاں نواز شریف کو آج بھی قوم اپنا مسیحا سمجھتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ سارے مسائل کا جو حل ہے وہ میاں نواز شریف کے آنے سے ہوگا, وہی ہمارے نجات دہندہ ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ان کو نجات دہندہ ٹھیک ہے سر آپ کا, قوم دیکھ رہی ہے. اوکے سر, یہ نجات دہندہ آپ نے کہہ دیا. لیکن شہزاد احمد چیمہ صاحب, سر آپ لوگوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے سیدھے سیدھے. آپ نے کہا ہے کہ جی ہم نے کوئی استقبال ہم نہیں ہوں گے, الگ الگ اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ معاملہ دیکھو جو بھی کرو. تو بالکل سر کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں, کچھ بھی نہیں. یعنی اجلاس ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں ذکر ہو رہا ہے سب سے زیادہ نون لیگ کا, کہ جی ہمیں دیوار سے لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور کچھ اس طرح کے جو معاملات جو آپ نے ظاہر پروگرام کے آغاز میں بھی جن کا ذکر کیا. تو سر یہ پھر معاملات یعنی کہ آپ کسی قسم کی یعنی کہ فیصلہ کر لیے کوئی سپورٹ جو ہے وہ نہیں دینی ہے آپ نے. سر سپورٹ تو بعد کی بات ہے. مجھے آپ کی گفتگو سے, بھائی ہیں میرے بڑے, ان کی گفتگو سے مجھے بچپن میں ہمارے وقت ایک ڈرامہ ہوتا تھا وارث, جی اس میں ایک بڑا مشہور ڈائلاگ تھا کہ پیر سائیں آن گے مٹھے چال کھاواں گے. تو وہ یاد آ گیا. تو اس میں سر میاں نواز شریف آ رہے ہیں, مسلم لیگ نون کے لیڈر آ رہے ہیں نا, تو مسلم لیگ نون نے ان کا استقبال کرنا ہے. باقی وہ ڈیل سے نہیں گئے تھے. مطلب ہسٹوریکل چیزوں کو آپ میں دنیا میں کوئی بھی مل کے ڈسٹارٹ نہیں کر سکتا. وہ جیل سے نہیں گھبراتے, وہ جیل سے نہیں گھبراتے. سر اس کو ذرا کلیریفائی کریں نا آپ, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ نے شاید جملہ کیا گیا, وہ ڈیل سے نہیں گئے تھے یا یہ آپ نے طنز کیا ہے ڈیل کر کے؟ سر میں تو یہ سارا کچھ عوام کے سامنے ہے سر, عوام کے سامنے آپ کی چینل کی, آنریبل چینل کی وساطت سے یہ سوال ہے. اس کو میں کور نہیں دے سکتا, اس کو دنیا میں کوئی کسی چیز کو کور نہیں دے سکتا. ہمارے 11 سال آصف علی زرداری صاحب کے اگر تھے, سر ہسٹوریکل فیکٹس کو مطلب یعنی کہ درست کرنا بھی ضروری ہے نا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے چیمہ صاحب جو ہیں یعنی کہ نثار احمد چیمہ صاحب, اگر کچھ ان کی بات آپ کو صحیح نہیں لگ رہی, آپ صحیح کر دیجئے, اس کو بتا دیجئے کہ جو شہزادہ مقرن ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ آئے تھے اور آ کے بتایا تھا کہ ہاں جی یہ جی معاہدہ ہے جو کہ کر کے گئے. سر معاہدہ دکھایا گیا, اس پہ سائن تھے, سگنیچرز تھے. غلطی کی معاہدہ کرنے والوں نے انگوٹھے نہیں لگوائے. بس اگر تھم امپریشن کی اس میں کمی رہ گئی تھی, وہ بھی لگ جاتے تو شاید اور اوتھینٹک ہو جاتا. ویسے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول پہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اور ابھی بھی سر یہ جو پلیٹلیٹس والی سچویشن ہوئی, اور ضامن کون, سابقہ وزیر اعظم پاکستان, کہ جی اتنے روز میں میرے بڑے بھائی جان سے ہیں ملک میں واپس تشریف لے آئیں گے. ان سے سر کوئی سوال ہوگا ویسے جب واپس آئیں گے, یعنی کہ وہ جواب دہ ہوں گے آپ کے خیال میں؟ سر جب دیکھیں اب وہ آپ کے انالسٹ جان سے لندن بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی میاں صاحب جا کے سرنڈر کریں گے ایک پولیٹیکل پبلک ایونٹ بنانے کے بعد, جیسے کہ عمران خان صاحب کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, مطلب سیم گیمک, ٹھیک ہے, ان کے نقشے قدم پہ چل لیں گے. جی بائی ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹی, کہ جی عوام کا پریشر اس طرح کا بنا دو
ठीक है कि 10 जिस लाख पे लोग इकट्ठे कर लेंगे आपके ख्याल में? सर जी बात 10 लाख 7 लाख और उनकी नहीं है, मेरा सिर्फ उसमें ये है कि अब इस प्रेशर का मतलब ये है कि अब या मियां नवाज शरीफ साहब सरेंडर करेंगे और या पाकिस्तान की आला अदलिया को सरेंडर करना पड़ेगा इस सारे प्रेशर के बिल्डअप होने का। और अगर आला अदलिया ने सरेंडर ना किया, वो जुबानी और करेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती थी पीटीआई की तरफ से, ठीक है जी, उनका सोशल मीडिया ब्रिगेड ऐसी तैसी फेर देता था पूरे खानदान की। ये फिजिकली वहां पे चढ़ाई का अमल हो सकता है दोबारा अगर आप हिस्टोरिकली उठा के 97 की आप आदमी रखा कर जी। तो इसलिए अब किसी एक ने सरेंडर करना है, देखिए अब ये आने वाले दिन है। साबरी साहब, सर अब फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि अवाम ने सरेंडर कर दिया है और अवाम जो है वो तंग हैं, परेशान हैं, मुश्किल में हैं, क्या करें। अभी मैं एक खबर देख रहा था कि जी नेपरा ने कहा है कि जी हम जो कंपटीशन है वो लेकर आएंगे। वैसे ये मैंने भी कुछ अरसे पहले एक वीलॉग पे एक तजवीज़ दी थी कि जिस तरह सर बाहर ममालिक में होता है, एक से ज़्यादा कंपनीज़ होती हैं, आपके पास ऑप्शन होती है आवाम के पास कि आपने किससे बिजली लेनी है। पेट्रोल में तो ज़ाहिर है ये ऑप्शन हमें है ही नहीं, लेकिन क्या ये मुमकिन है जो कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो है वो इस तरह से बिजली भी आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से कंपनी से ले सकेंगे? इज़ इट पॉसिबल, या ये भी कोई ऐसी एक लॉलीपॉप है? नहीं, ऑफ कोर्स देखिए आईपीपी इसके जो एग्रीमेंट्स हैं ये ख़त्म हो गए हैं काफ़ी हद तक है। ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल, आप अगर बट नेपरा हैज़ गॉट टू बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर, दे शुड बिहेव लाइक ए रेगुलेटर रादर देन गिविंग स्टेटमेंट्स। बट हैविंग सेड दैट, मैं आपको फिर वापस ऑयल एंड गैस की तरफ लेके जाऊँगा। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में जितने वसाइल हैं यहाँ पे एनर्जी के, हम लोगों को यहाँ एक्सप्लोरेशन ही नहीं कर रहे। हमने इस मुल्क को डंपिंग ग्राउंड ऑफ इम्पोर्ट्स बनाया चले जा रहे हैं कि एलएनजी इम्पोर्ट कर लें, ये कर लें। भाई हम अपने अगर करते हैं तो हमारा जितना यह है फवायद होंगे। आप देखें कि बलूचिस्तान और ये जो है केपीके और ये अफगानिस्तान वगैरह की जो सरहदें कुआं, दे आर फुल ऑफ एनर्जी। व्हेन आई से एनर्जी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑयल एंड गैस ओनली, मिनरल्स हर एक कह रहा है, अफगानिस्तान में ये कह रहा है। तो बात ये है कि हर एक काम ये कर सकते हैं। और इसमें बड़ा सिर्फ एक आधा मिनट लेके आपको एक ये 3 महीने जो है ना, अगर केयर टेकर गवर्नमेंट इसके ऊपर करके ये देख लें कि रेवेन्यू हमारा कहीं और से हम कितना लेते हैं, अगर ये रेवेन्यू पूरा करके बता दें आईएमएफ को, तो लेट मी गिव यू, आई एम टेलिंग यू कि आईएमएफ विल एग्री कि पीडीएल अगली मरतबा में कम कर दें, क्योंकि अमाउंट जो है ना जितना पीडीएल से ले रहे हैं उतना अमाउंट हम ये रेवेन्यू से कर दें। ये जो आजकल कह रहे हैं कि जी के बिजली के थेफ्ट्स और ये गैस के थेफ्ट्स ये करें ना, इसको क्यों नेपरा क्यों नहीं करता? ये नेपरा दे आर रेगुलेटर्स। सर वो अभी फिलहाल तो ये किया जा रहा है कि मुझे तो इस बात पे भी हैरत हो रही है साबरी साहब कि जो पिछली 16 माह की हुकूमत और उससे पीछे हम देख लें, अब जो काम हो रहा है कि जी बिजली चोरों के खिलाफ, कुंडा माफिया के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं, वो पिछले दौर में उस तरह से क्यों नहीं हुई? जिनका काम नहीं है, जिनका काम है सिर्फ आगे इलेक्शन कराना, वो काम नहीं कर रहे, बल्कि वो काम कर रहे हैं जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को करना चाहिए था। सर वो बिल्कुल वजह है, अब उन्होंने नहीं किया तो जो आप करवा रहे हैं केयर टेकर से भी करवा रहे हैं, मेरे लिए उनके लिए है कि आप 3 महीने का एक केस स्टडी कर लें आराम से। ये जो सितंबर अक्टूबर नवंबर में आप अपने रेवेन्यूज इधर से और जमा करें एंड टेल देम कि लेट्स से कि एक्स अमाउंट कर रही है, हमने एक्स प्लस वाई जो है एक्स प्लस वाई हमने और इधर से रेवेन्यू हमने जनरेट कर लिया, तो प्लीज आईएमएफ कि भाई आप अपना पीडीएल रिड्यूस करें या डीजल से हटा दें, ये करें। तो ये दिस इज अ वेरी गुड केस स्टडी जो इनके लिए हो सकती है। केयर टेकर गवर्नमेंट्स की वसात से जो मतलब जो रूल कर रहे हैं वही करेंगे ना सर। लेकिन फिलहाल तो ये इल्जाम लग रहा है, जो आप कह रहे हैं ना केयर टेकर गवर्नमेंट को कौन रूल कर रहा है, उनको तो फिलहाल तो ये इल्जाम लग रहा है कि शायद नून लीग जो है वो उनके क्लोज हैं केयर टेकर गवर्नमेंट। चीमा साहब, सर अगर ऐसा है, मुझे नहीं पता, अगर ऐसा है तो सर आप ही कोई सिफारिश कर दीजिए कि कोई मसले मसाइल कोई हल करें, अवामी मसाइल जो हैं उनको हल करें। कोई आप लोगों ने जो 16 माह में कोशिशें की पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने की और ना होने दिया, तो सर आगे भी कुछ कर दें। देखिए, मैं तो सलमान साहब बिल्कुल विदाउट एनी मेंटल रिजर्वेशन मैं ये इतराफ़ करता हूँ कि पीडीएम की गवर्नमेंट जो थी वो जो भी वजूहत थी, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं दे पाई जो देना चाहिए था। आवाम जो है, आवाम की मुश्किलात में इजाफा ही हुआ। और अब केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो भी रही सही कसर निकाल रही है। आवाम यकीनन बड़ी तकलीफ में है, उनका जीना मुश्किल हो चुका है, महंगाई के हाथों वो बहुत परेशान है। और इसमें सच्ची बात यह है कि जो भी देखें, बात ये है, ये सही है कि वो उन पॉलिसीज़ का तसलसल था, उन पॉलिसीज़ के नताइज थे जो पीटीआई गवर्नमेंट, वो देखें इस बारे में पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी यही था,
हमारा मौक़िफ़ भी यही था, JUI का मौक़िफ़ भी यही था, PDM में शामिल तमाम जमातों का मौक़िफ़ यही था कि ये जो कुछ हम अगर मसाइल पे काबू नहीं पा रहे तो नहीं, यानी ये पाने की पोजीशन में नहीं है या इस काबिल नहीं है कि हम इन मसाइल से निकालें कौम को, तो उसकी वजह यह है कि जो वॉल्यूम है इस तबाही का, जो PT गवर्नमेंट के हाथों में है, जो मैग्नीट्यूड है, जो हुजम है तबाही का, वो बहुत ज़्यादा है। और उसके ऊपर काबू पाने के लिए हम अगरचे सारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काबू इसलिए नहीं पा रहे कि ये वॉल्यूम और ये हुजम बहुत ज्यादा है तबाही। एग्जैक्टली सर, अब मैं आखिरी कमेंट जरा लेना चाहूंगा कि वक्त खत्म हो रहा है, वजह थी, लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ सर वक्त खत्म हो रहा है। सर शहजाद चीमा साहब से सर मैं आखिरी कमेंट ले लूँ, जो बात कर रहे हैं कि जी इतनी तबाही है, उसका जो सर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वज़न बहुत ज़्यादा है, तो मुझे वो बात याद आ गई सर, आपने क्योंकि मिसाल दी थी तो मैं भी दे दूँ कि वो जो एक कोई डूब रहा था उसको बचाने के लिए एक और शख्स जो है वो डूबा, यानी कि छलांग लगाई और उसने उसको बचा के वो ले तो आया, लेकिन बाहर निकल के उसको जब सबने कहा जी आप तो हीरो हैं ज़बरदस्त, तो उसने कहा यार ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया था। तो सर आप लोगों ने कभी सोचा कि 16 माह जो आप लोगों ने गवर्नमेंट की है, ये अगर आप पिछली हुकूमत को होने देते, करने देते, तो कम से कम आज आप लोगों के पास एक बयानिया तो होता, आप लोगों के पास आप कहते कि हाँ जी इन्होंने तबाही की है, हम इसको जो है वो निकालेंगे। जी हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल बजाय, नहीं आपकी बात 100% बजाय है कि वो मईशत के तौर पे तो वो सारी की सारी डर्टी लॉन्ड्री PTI के गले पे चली जाती, लेकिन उसके अलावा रियासत का जो नुकसान हो सकता था, जिस तरफ को वो ले जा रहे थे इंतशार की, 9 मई का जो हुआ, ये शायद 9 मई से बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड के साथ ये वो अगर हुकूमत में मौजूद होते, हुकूमत में रहते हुए पता नहीं ये होता ना होता, लेकिन बहरहाल वो उसकी वजूहत अलग हैं। लेकिन प्रोग्राम का सर वक्त खत्म हो गया है। गुड टू सी यू ऑल, थैंक यू, बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।